Shalom. Hello. Ya, berjumpa lagi teman-teman, murid-murid Kristus. Sama-sama kita belajar hari ini. Hi, friends. Let's learn together once again today. Ya, hari ini kita akan masih berbicara tentang Roh Kudus. And we still want to talk about the Holy Spirit today. Ya, mengapa orang sering sekali melupakan Roh Kudus atau tidak menginginkan Roh Kudus? Why is it that we often forget the Holy Spirit, or maybe we don't pay attention to or even want the Holy Spirit in our life? Saya jelaskan, sebenarnya bukan orang-orang tidak menginginkan Roh Kudus atau tidak mengakui Roh Kudus. I want to make it clear, maybe it's not that we don't want the Holy Spirit, or we don't acknowledge the Holy Spirit. Tetapi adalah bahwasanya orang-orang seringkali hanya mengakui Roh Kudus lewat kuasanya. But often people only talk about the Holy Spirit talking about His power. Jadi seringkali orang berpikiran menerima Roh Kudus itu lalu digunakan kuasanya untuk kepentingannya sendiri. So they accept the Holy Spirit, but they think they can use the Holy Spirit's power for their own purposes. Bahkan saya katakan, seringkali orang mengatakan bahwasanya Roh Kudus itu digunakan untuk sebuah pelayanan. People have said that you use the Holy Spirit to minister, to be used in ministry. Tapi kembali lagi, apakah Roh Kudus itu digunakan untuk pelayan? Kembali lagi kepada dirinya, apakah itu menjadi untuk satu kebanggaan atas hidupnya? But are people claiming to use the Holy Spirit, and are they using it for their own pride, for their own fame? Memang benar saja bisa terjadi ketika Roh Kudus itu berkarya, orang bisa sembuh, orang lain mungkin bisa, yang buta bisa melihat, atau yang lumpuh bisa berjalan. It's true that by the power of the Holy Spirit, blind can see, that miracles can happen. Tapi jangan salah, di balik itu juga ada kepentingan yang egois di dalam diri kita untuk menggunakan Roh Kudus untuk kepentingan kita sendiri. But we need to be wise when we see things like this happening. Is this the Holy Spirit, or are people using the name of the Holy Spirit to be prideful or give themselves fame? Makanya itu saya katakan, berbicara Roh Kudus atau Roh Tuhan itu ada banyak kali kekeliruan. Sebab banyak orang berpikir Roh Tuhan itu dijadikan perisai untuk di depannya. So often this is one of the reasons why when people talk about the Holy Spirit, people are often lost, or maybe a little bit off talking about the Holy Spirit. Jadi dijadikan Roh Kudus itu atau Roh Tuhan itu untuk di depan mereka, untuk menolong mereka dalam kepentingan mereka yang egois itu. Bahkan saya katakan, saya sendiri juga terkadang lupa atau mungkin sering berpikiran tentang itu. So they want to use the power of the Holy Spirit to push their own agenda. Even we have fallen into that. Dan saya katakan, bahkan murid-murid Yesus juga hampir keliru, sama seperti kita yang hari-hari ini yang kita alami. And the disciples of Jesus, they were also a little bit off with this as well. They came close to being off on this, and like some of us have been. Yohanes 16 ayat 7 memberitahu kita. In John 16, Coba kita buka Yohanes 16 ayat 7. John 16 verse 7. Saya akan bacakan. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari Bapamu. Oh, mohon maaf, Yohanes 16 ayat 7. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, But I tell you the truth, this is what I say to you. This is Jesus speaking to his disciples. adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
it is for your good that I am going away. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Unless I go away, the counselor will not come to you. Yesus berbicara tentang penghibur He's talking about the counselor. yang kita tahu sama-sama, yaitu adalah Roh Kudus yang suci itu. Yeah, the counselor here, he's talking about the Holy Spirit. Lalu dikatakan Yesus selanjutnya, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. But if I go, I will send him to you. Jadi murid-muridnya di dalam pembicaraan ini mendapatkan sesuatu yang sangat, apa ya saya katakan, yang sangat menggelisahkan dalam murid-muridnya. So during this time, the disciples received word from Jesus, something that maybe shook them up a little bit. Malahan murid-muridnya pada saat itu adalah menginginkan sesuatu yang mereka dapatkan dari perjalanan mengikut Yesus. At that time, the disciples were looking for something that they wanted for following Jesus. 3,5 tahun mereka bersama-sama melayani. They were together with Jesus for 3.5 years. Lalu pada saat itu Yesus katakan dia akan pergi dan akan mengirimkan seorang penolong. Jesus said, I'm going to leave you and I'm going to send a helper. Dan murid-muridnya berpikir, bagaimana yang kelihatan saja seperti Yesus, mereka masih memiliki satu keraguan dalam kehidupan murid-muridnya. So they thought, how's this going to work? We're with Jesus and we can see and feel him and we still have doubts and fears. Nah, murid-muridnya masih dalam keraguan. Bagaimana mungkin seorang penolong yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak kenal, yang mereka belum alami, dan mereka belum pernah melihat secara kasat mata, mereka mulai mempertanyakan itu. How's that going to work with a helper that is a counselor that they have never met before, they've never experienced, they've never seen with their eyes? How's that going to be better than Jesus? Tapi kita lihat, kalau singkat ceritanya kita lihat di dalam kisah ketika Yesus itu naik ke surga. So if we look at the story of when Jesus did go to back to heaven, Lalu dikisahkan dalam kisah para rasul yang pertama. and then when we look at the continuing story in the book of Acts, after that happens, Dan murid-murid Yesus pada saat itu mengingat Yohanes 16 ayat yang ke-7. but at that time they must have thought back to what Jesus had said in John 16. Lalu ketika kisah para rasul yang pertama dikisahkan, lalu ketika mereka berkumpul berdoa di atas loteng, lalu datanglah Roh Kudus itu. So when his disciples, his students had gathered together, they were praying as it says in Acts, and the Holy Spirit came. Nah, ketika Roh Kudus itu datang dalam kehidupan masing-masing murid-muridnya secara supernatural, mereka mendapatkan kekuatan yang setara dengan Yesus. And the Holy Spirit came in a supernatural way, and they received power. They received the power of the Holy Spirit from Jesus Christ. Dan ketika itu Petrus berkhotbah dengan berapi-api dengan yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu. Peter began to preach using the power of the Holy Spirit. Kalau kita lihat ketika Roh Kudus itu hadir, ketika Petrus berkhotbah kepada orang-orang di situ, When the Holy Spirit came and Peter started preaching to the people around where they were, lihat di kisah para rasul yang kedua, langsung Petrus berbicara tentang Roh Kudus itu. then if we look at Acts 2, right away, Peter starts talking about the Holy Coba Spirit. kita buka dalam kisah para rasul yang So kedua, let's look at Acts 2, ayat yang ke-38. verse 38. Saya akan bacakan mungkin ayat yang ke-37. Okay, starting with verse 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? When the people heard this, they were cut to the heart, and they said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do?
Lalu yang 38 kasih tahu, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus itu. Then Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all who call on the name of the Lord. Maka dari itu, saudara-saudara, jadi kalau saya mungkin berpikir, kapan seseorang itu mungkin menerima Roh Kudus? So when a follower of Jesus, or when someone receives the Holy Spirit, Mungkin beberapa yang saya dengar atau mungkin yang saya terima ajaran, mungkin waktu pertama kali masih kecil, so when I was young and heard teachings about this, mungkin waktu mengenal Yesus, when I knew about Jesus, mungkin ketika dibaptis, that they would receive the Holy Spirit when they knew Jesus or when they were baptized, mungkin ketika mendapat pengajaran tentang Roh Kudus, or maybe it was when they received teaching about the Holy tapi ingat, Spirit. Petrus kasih tahu Roh Kudus itu kita terima ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita. But Peter makes it very clear here that we receive the Holy Spirit when we repent of our sins. Maka itu tidak ada yang bisa melewati. Makanya saya katakan Petrus kasih tahu ketika di ayat 38 tadi katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. That's why it says in verse 38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Petrus Spirit. tidak berbicara tentang menerima sesuatu di dalam hidup itu. Peter isn't talking about receiving something in our life. Petrus tidak berbicara ketika menerima Yesus itu mendapat kepastian hidup yang nyaman. He's not talking about receiving a good life from then on out. Tetapi Petrus berbicara ketika menerima Yesus, ketika mengakui dosanya, akan menerima Roh Kudus yang suci itu. He's talking about you will receive the Holy Spirit when you receive Jesus into your life and the forgiveness of your sins. Makanya pertanyaan untuk kita adalah, apakah dosa-dosa kita sudah selesai dan apakah kita sudah bertobat? So the question for us then is, have we repented of our sins? Are our sins taken care of? Makanya saya katakan, seperti yang awal tadi, Roh Kudus itu bukan sebatas kuasa. So when we talk about the Holy Spirit, we're not just talking about some power. Ya, Roh Kudus itu bukan bicara tentang kekuatan. We're not just talking about the power that we might receive from the Roh Kudus Spirit. itu bukan berbicara tentang penghiburan. Not only talking about a comforter, Tetapi Roh Kudus itu berbicara tentang pribadinya yang kudus, yaitu dari Allah Tritunggal. but we're talking about a person, the person of the Holy Spirit from the Trinity God. Jadi coba mari kita renungkan sendiri, saudara-saudara kekasih, apakah kita menginginkan Roh Kudus secara pribadinya, apakah kita menginginkan kuasanya saja untuk kita pergunakan untuk kehidupan kita. So this is something that we want for us and all of you to think about. Are we wanting to receive the Holy Spirit just to be able to use the power that we get from Him? Or do we want the person of the Holy Spirit to be active in our lives? Dan yang kita tahu juga, Roh Kudus itu ya salah satu pekerjaannya seperti Yesus katakan adalah menginsafkan akan dosa akan dunia ini. That we know from Scripture that, like Jesus said in John, that the Holy Spirit is going to convict the world of sin. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi, mungkin saudara kekasih, sebenarnya di ayat yang ke-8 mungkin ya, ayat ke-8. In John 16 that we just read in verse 8, Dan ayat 8 katakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. yeah, when He comes, speaking of the Holy Spirit, He will convict the world of convict
He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and Jadi, judgment. kalau kita lihat menerima Roh Kudus adalah pertama adalah mengakui dosa-dosa kita seperti Petrus khotbahkan, bertobat lalu akan diberikan Roh Kudus. So, one, when we receive the Holy Spirit, that's when we have been forgiven of our sins and when we have repented. Dan ketika Roh Kudus itu kita terima, lalu kita memberitahukan lagi kepada setiap orang bahwasanya pekerjaan Roh Kudus itu adalah menginsafkan akan dosa. But then we also realize that the continuing work of the Holy Spirit will be to convict the world of sin. Makanya saudara-saudara saya katakan, berbicara Roh Kudus, pribadi yang agung ini juga bukan hanya berbicara tentang berbahasa roh, dan saya juga bukan berbicara tentang dari aliran karismatik atau mungkin aliran yang lain. So when we're talking about the Holy Spirit, we want to talk about the person of the Holy Spirit, not just, maybe the gift of tongues or coming from the background of a charismatic or another denomination like that. Makanya coba kembali kita cek masing-masing apa yang kita harapkan dari Roh Kudus. Apakah hanya sebatas penghiburan untuk menjalani kehidupan ini? So we want to check our own hearts. What are we hoping to gain or receive from the Holy Spirit? Are we only hoping for comfort or excitement or safety for a nice life? Makanya kalau kita lihat kembali kepada murid-murid Yesus ketika di dalam gereja mula-mula, kita akan sadar sebenarnya kalau kita itu merenungkan secara dalam apa makna fungsi dari Roh Kudus pada saat itu untuk murid-murid Yesus. So when we look at the stories of the early church in Acts, what was the work of the Holy Spirit? What was it like in the lives of the early apostles and believers? Jadi benar memang Roh Kudus itu adalah penghiburan, sumber kekuatan, tetapi ingat kembali yaitu sumber kekuatan dan penghiburan ketika berada di dalam pekerjaan Tuhan atau mungkin di dalam misi Tuhan atau mungkin dalam kehendak Tuhan. So yes, it's true that the Holy Spirit is our number one comforter. He is our the source of all of our strength. But remember that the source of that strength and the comfort is going to be given to us when we are in step with the Holy Spirit, doing the work of God, living for His mission and for His kingdom. Maka dari itu, selebihnya dari itu saya pikir bukan dari sebuah Roh Kudus, atau mungkin saya pikir itu adalah sebuah manifestasi dari pikiran kita yang memberikan penghiburan dan sumber kekuatan. So it's not just something that we maybe feel or experience looking to our own strength or our own agendas. Jadi kita ingat semuanya, Roh Kudus itu dari sebuah Tritunggal, yaitu Roh Kudus itu dari sebuah pribadi, yaitu adalah pekerjaannya untuk memberikan kita penghiburan dan kekuatan untuk menginsafkan akan dosa-dosa orang lain atau mungkin dosa-dosa akan dunia ini. Yeah, so we remember that the Holy Spirit, he's one of the persons of the Trinity, of the Trinity God, and that His work in our life is to comfort us, is to give us strength, and is to convict the world as well as us of sin in our lives. Ya, mungkin itu dari renungan singkat untuk kita sama-sama belajar arti dari sebuah memiliki Roh Kudus. Dan mungkin selanjutnya juga kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Kenapa orang selalu tidak menginginkan Roh Kudus dalam kehidupannya, bukan tidak menginginkan secara pribadi. So maybe that's where we want to stop for today, just to take a minute to think about the work of the Holy Spirit in our lives as a person of the Trinity God, and not just a force that we're looking to use for our own benefit. And maybe going forward, we'll look at why is it that we often want to use it for our own benefit. Ya, tetapi kebanyakan kita hanya mengakui kuasanya saja untuk kita pergunakan kepentingan kita sendiri.
yeah, that we might only think about his power or what we've seen or been taught. Ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan bicara mungkin tentang Roh Kudus kembali. Thank you. And as we continue with this, we're probably going to talk some more about the Holy Spirit. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.